Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdulus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Farabbi syrah li amri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkat pertama dan juga yang lainnya di pembelajaran kitab Sharaf Kaifa Tutqinus Sarfa. Bagaimana kamu memutkinkan ilmu sharaf? Ini materinya banyak pengulangan di sini, Materi yang sebelum kita bahas diulang lagi biar kita mutkin, supaya kita hafal. Nah, hari ini masih membahas isim manqus, al-ismul manqus, di mana pada minggu lalu kita setelah bahas cara menggandakannya, memusannakannya. Namun kita ingin merujuk dulu pengertiannya dari awal kembali. Ummu Halim mungkin awalan, fadli Om. Hamzah. Al-ismul mangkus, isim mangkus. Nah, Ta'rifuhu, huwa, pengertian. pengertiannya, huwa lazimatun, Hmm. yaitu isim yang mu'rab. Berubah Ustaz ya, mu'rab, Nah, ini Mbak. Mu'rab lawan dari apa? mabni. Mabni. Yang akhirannya terdapat. Akhirannya terdapat ya lazimah. Apa itu Mak, ya lazimah? ya lazimah itu Ya ini tetap. siapa? Ya tetap. Oh, ya tetap. Lazimah. Yang senantiasa ada lazimah. Lazimah ya. Ya sudah. Maksurun makoblaha. Di kasroh sebelumnya. Ya. Hmm. Sebelumnya. Sebelum ya maksudnya ya. Nah, Belum huruf ya misal, jadi. Kalau misal kalau isim maksur fathah pengertiannya ismahu huwal ismul akhirannya apa ya Pak? Huwa ismul mu'rab ladi akhiruhu alif apa ya Ustaz? lazimah. Alif Alif ladi lazimah. fa- Sebelumnya berbaris fathah fathah maftuhun maqablah. maftuh qablaha. Kalau manqus ya lazimah akhirannya maksur maqablah. Maksud Karena ya bunyinya ya. lazimah. Mangkus alif alif lazimah Ustaz ya. Alif lazimah maksur maksur. Maksur, maksur alif lazimah, mangkus ya lazimah. Mislu. Mislu arrodi, Hmm, arrodi, Ar-Raudi. Ya arrodi, sebenarnya dia isim fa'il dari fi'il naqis tuh. Fi'ilnya apa tuh? Ar-Raudi, rodoya, fa'ilah. faila, faila, rodia, Radiya yarda, ya kan? rodiardo, Fi'ilnya fi'il naqis. nakis, rodia, yardo. Oh ini Isim isim fa'ilnya fa'il, rod, isim fa'il. arrodi, Radi. Isim fa'ilnya tuh disebut isim manqus. isim mangkus. Berarti isim mangkus itu As-sa'i, fa'il ya, paham? asna. Isim Paham? mangkus itu semua isim fa'il, insya Allah ya. Isim fa'il. Isim fa'il kebanyakannya isim fa'il. As-sa'i, orang yang sedang sa'i. Betul. Dari fi'il maudinya, Sa'a, sa'i, sa'a yas'a. ya Betul. sih. Sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Seperti naha. Naha yanha. Nah, itu sa'a fi'il maudinya, as-sa'i isim As-sa'i isim fa'il. Isim mangkus. isim Kok fa'il isim isim manqus. mangkus? Betul. Isim manqus bentukan dari isim fa'ilnya. Isim fa'il. Al, Al-mur, al-murtaqi. ini dari fi'il khumasi. Fi'il maudinya Ir, irti,
Irtaki, irtako, Betul. Irtaqa. irtako. Murtafi. Al-muhami, Pengacara. Dari fi'il madhiyah ha ma. sama, yahmi, muhami. Rubai. Fa'ala. Fa'al, fa'ala yufa'ilu, muhami, Hama. Yuhami. yuhami, hama, yuhami, muhami. Yuhami isim. Fa'il isim mangkus. Kemudian Ada-i, dari fi'il madhiyah da'a, mengundang. da'a yada. Da'a yada'u, da'a yada'u, Sifatnya ada. ada-i. Seperti Al-qadi, kan saya katakan. al-qadhi Al-qadi, dari madhinya qadha yaqi, apa? hmm, Qadha, qadha qadha, qadha, yaqdi yaqdi, yaqdi, qadha seperti yaqdi. masya Masa, yamsi, ya kan isim sayam, fa'il dari fi'il madhi naqis. nafis, qadha yaqdi, Kita qadha. lihat coba ya, kita lihat di tasrifannya fi'il madhi naqis. Misal bab bab keempat nih, empat rodiyah nih, rodiyah tuh rodiyah fi'il madhi Rodi, yarda yarda, naqis ya tuh. rodiya, yarda. Isim fa'ilnya apa? Rodi, Kalau dengan alif lam arrodi, radi. Kalau tanpa alif lam radin. rodin, rodin. Akirah, Jadi akirah kalau radin. rodin, nah kira rodin. Nggak pakai, Hmm. iya, nggak pakai ya. Ya-nya di mana? Ya-nya kemana? Ya lazimanya hilang ya. Aku Hilang. Mahzuf. mahdhuf Radin asalnya radi rodin. di Rodin. yun. Rodiun kan sikol. Naam sikal radiyun. Lagi di bab yang pertama ini bab pertama mana ya? Da'aya da'u naqis. Naqis. Wow. Bab pertama ini. Naqis nih. Wow. Goza. Ya ghazu. Hmm. Al-ghazi. 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 Kalau tanpa alif lam. Ghazin. Hmm. Ghazin ini. Asalnya Ghazi. Ghazi. Al-ghazi. Ghazi. Ghazi. Mahdhuf ya nya. Kayaknya mah asalnya Ghaziyun. Ghaziun. Hmm. Itu Halim ya. Naam. Kalau yang rubai misalnya 4 huruf fa ada tadi hama hama yuhami. Hmm. 4 huruf. Ini wazan fa'ala. Fa'ala. Fa'ala yufa'il. Hmm. Yufa'il. Rubai kan? Naam. Fa'ala yufa'ilu kita cari yang naqis. Ajuh, ajuh, ajuh. Yang naqis tuh. Atau Apa? atau yu'ati. Isim fa'ilnya Simpai. Ati. ya, Ati. ya, ya diganti mim.
mu'ati Hmm. al mu al mu'ti Ya-nya diganti mim saja. Sama dengan mu mudhari. mu'ati mu'ati Oh, ya. Maaf. mu'atin enggak Ustaz. Oh, enggak nakis ya. Mu'ati. Kok nakis apa? Nakirah. Alif lam al-mu'a. Al-mu'ati. Al-mu'ati. Seperti hama. Hama. Al- Al-muhami. Hama al-muhami. Ini isim fa'ilnya. Fahuwa mu'atin. 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 Al-mu'ati. Asalnya mu'ati Mu'atin. yun. Mu'ati. Mu'atiun. Ya-nya dihapus. Gitu. Yang khumasi tadi 5 huruf irtafa'a wazannya ifta'ala. Ini yang ifta'ala ifta'ilu. Yang nafis dicari ini ishtara. Ishtara Istaro ya hari isim Yasta fa'ilnya mustarin mustarin mushtarin. Betul. Mushtarin. Asalnya mushtari mustayun mustariyun. Dengan alif lam muncul ya-nya al mustari al-mushtari. ya nya muncul kalau alifan Ya kan? Nah, mislu ulangi ar-radi mislu arodi asai al murtaqi al muhami ad-da'i al qadi itu contoh-contoh dari isim mangkus isim mu'rab yang akhirannya isim yang akhirannya anu ya satya lazimah maksurun makoblaha dan dia kebanyakan dari fa fa'il isim fa'il dari jenis mu'tal mustal akhir al-akhir mu'tal naqis akhir nakis ini tanbihat muhalim dan tanbihatun rodia laisat laisasman mangkuson li'annahu fi'lun rodia bukan isim mangkus. Karena dia fi'il. fi'il madhi naqis Nah, rodia ya tuh. cuman dari fi'il madhi naqis terbentuk si Fa'il mangkusnya. terus untuk Radiyah tuh. Isim fa'ilnya apa? rodia isim fa'ilnya arrodi Hmm. Ar-Radi tanpa alif lam. Fi laisa fi laisasman mangkuson li'annahu harfun. Fi bukan isim mangkus karena dia huruf apa tuh? huruf jar. Fakot Nah, huruf jar. ya. Akhirnya ya jika sebelumnya kasrah. Alladzi Alladzi laisasman mangkuson li'annahu mabniun. Isim mausul. isim mausul. Alladzi itu bukan isim Bukan isim mangkus. Meskipun karena dia karena dia bukan isim. Karena dia isim mausul. Dia bukan isim mangkus karena karena dia dia isim mausul. Mabni. isim mabni. Bukan Sedangkan isim mu'rab. manqus isim mu'rab Mu'rab. al-ghabiyyu Atau biyu laisasman mangkuson. Lianna maqobla
yu Betul. bukan isim mangkus karena apa sebelumnya sukun. Oh iya, Sukun, ya sukun bukan kasrah. Fi adzabiyu. ad-dhabiyu. Jadi isim markus harus kasrah sebelum ya-nya. Nah, mesti Abi, haruskah? Abi laisasman mangkuson li annahu ya al laisat lazimah tatagoyaru. Abu, aba, abi. Abi bukan isim mangkus karena ya-nya bukan lazimah. Ini perubahan saat tatagoyaru. berubah. Bisa Berubah, berubah. bisa berubah. Jadi Abu, marfu abu, aku abu, mansub mansub ada. aba, majrur abi. Ini termasuk isim apa namanya? Isim alum khamsah. Aku bisa Hmm. kita. Asmaul Alum khamsah. asmaul khamsah. Asmaul Apa saja asmaul khamsah selain A- abi? Abu, abu, hamu, pamu, pamannya amu, apa? Amu, Ustaz. Aku, naam. Aku. Aku, Zu, 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 zu malin, zu zu, khuluqin. Ulutin. Syukran, Aku, Ummu Halim. Ahwan Barakallahu fikum. Mustafik Ada Barakallahu. Ummu Ridha. Assalamualaikum juga Ummu Yusuf, Ummu Rahma, ahlan sahlan. أهلا بكم أستاذي. Waalaikumsalam warahmatullahi عفوا wabarakatuh. تأخروا. أهلا بك أستاذ. Ini muroja isi mankus ya. Minggu lalu ini kan al ismul mankus. Jadi pengertiannya sudah kita baca, contoh contohnya dan tanbihat. Sekarang hukumnya Ummu Syamsi kita baca hukmul ismil manqusil i'rabi. Bismillah. Hukmul ismil manqus li i'rabi. Hukum isim Hukum manqus cara pada secara i'rab. cara i'rabnya tuqaddaru ala akhirih Tuqaddaru ala akhirih dhammatu. Ditakdirkan pada akhirnya yaitu harokatnya domah. Wal kasroh ditakdirkan ditakdirkan harakat dhamma dan kasrah pada akhirnya. Hmm. ditakdir tuqaddaru ala akhirih dhammatu wal kasrotu. Ditakdirkan pada harokat akhir ditakdirkan harokat domah dan kasroh pada akhirnya. Karena Disiko, fiilnya di sini tuqaddaru mudhari' majhul kan? nah, Berarti ad-dhamma sebagai naib. naibul fa'il. Gitu. Jadi harakat dhamma dan kasrah ditakdirkan di akhir isim manqus. Ya, Mm-mm. ulangi Harokat domah dan tuqaddaru. kasroh ditakdirkan di akhir isim manqus. Lisikolihima alal ya'i karena keduanya berat Di atas atas huruf huruf ya. ya dhamma dan kasrah berat ketika diucapkan di atas huruf ya berat fiqal. Kalau mau dipaksa masih bisa sih. Amal fathatu Amal fathatu fa'inha tadharu alal ya'i lihifatiha. adapun Adapun fathah fathah maka sesungguhnya dia nampak di di atas atas, huruf di atas ya karena ringan. ringan, khifah ringan, fiqal berat, khafif sifatnya khafif ringan. Misalu halati raf'i awalan Misal halati rob'i, contoh pada keadaan ropa. Yang pertama yaitu akbala, akbalal al qadi hakim itu telah telah menghadap. datang, kembali bilu datang. Al-Qadi sebagai Al-qadi sebagai fa'il terus marfu'un hmm, bil bidomah muqaddarah mana'a
Mana amin duhuriha asikol. Nah, gitu. Istiqal. Akbal al-qadi. Akbala datang. Kalau menghadap istaqbala. Oh, nah. Istaqbala. Misalu halatil jarri. Misal tuh halatil jari, contoh dalam keadaan jar, lil qadi makanatun aliyatun. Itu memiliki Hakim itu memiliki kedudukan yang tinggi. al-qadi sebagai Al-qadi sebagai ismun majrurun bi la lam. lam wa alamatu jarihi al-kasratu dohirah Zahirahnya. Betul. Az-zahiri. al-qadi muqaddarah. Ala liyai. Oh. Lil qadi ismun majrurun bi lam wa alamatu jarihi al kasratul muqaddaratu alal ya'i. Bukan bukan kasarnya dia di bawah tuat. Nah, Maksudnya itu yang ya-nya. kasarnya di atas ya. Asalnya kok kalau mau dipaksa al-qadiyyi itu. Tapi berat, Om. Ya kan? Nah, Al-qadi saja. Ala ami zuhuriha. mana amin duhuriha asikol. Rafa dan jar muqaddara i'rabnya. Asalis. Asal isu misalul halatin nasbi, contoh dalam keadaan nasab. Qala ta'ala yauma idin yattabi'una da'iya la iwajalah. Ad-da'iyah sebagai Ada ia sebagai fi'lun. Fa'ilun. betul. Ad-da'iyah. Ada ia fi'l al-fa'ilu marfu'un Bukan. wa alamatu raf'ihi Bukan. Bukan. Kan bahasannya misalu halatin nasbi. nasbi wa alamatu nasbihi. Enggak. I'rabnya apa? Fi'il Kedudukannya fa'il ada ya. maf'ulun bihi. Nah, itu dia maf'ulun bihi dari yattabi'un. Mereka mengikuti. Yattabi'un kan muta'addi kan? Nah, Ada iya berarti maf'ulun bihi. maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah. Betul. Al-fathatul muqaddarah al-qadiyah. Al-qadiyah. Dohirah. Al-fathatul dohirah. Zahirah bukan muqaddarah. Al-niyai. Ya, jadi nggak pakai mana-mana lagi. Langsung saja. Ada iya maf'ulun bihi. Ulangin Ada iya. Ada ia maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dohiratu ala akhirihi. Syukran. Afwan tadi. Kecuali kalau isim maksur, muqaddarah semua. Isim maksur. Masih Maksud mau syamsi. Sisanya di bawah. Tanbihun. tanbihun peringatan al-ismul ladzi akhiruhu yaun qabla hasukun. Isim yang akhirannya ya sebelumnya berharokat sukun. Contohnya misla tobi, tobe, Za. Za. Zabayun. dobiyun, romyun, yusamma Yusam. sabiha bisohihi. Dinamakan sabih bisohi. Serupa atau mirip dengan Mirip dengan isim sohi. karena harakatnya zahirah semua. Wa yu'amalu mu'amalatas sohihi. Dan beramal seperti amalnya Di, isim sohi. di, Pada diberlakukan daharu harus alaihi harokatun. Maka nampak darinya harokat. nah, harakat apa? Pada daharu alaihi harokatul i'rabi jami'uha. Wala tuhdafu ya'u. Maka nampak darinya harokat i'rab semuanya.
dan tidak dibuang yaknya. Ketika marfu zabiyun. Dobyun. Ketika mansub Ketika mansub dobian. majrur. Dobin. Nah, itu dia. Yu'amalu diberlakukan Diperlakukan. seperti perlakuan isim sahih. Alasannya sebelumnya sukun Nah, zaba bukan bukan kasrah. Itu perhatiannya, tambih perhatian catatan. Syukran apa? Syamsi bar Amin. Mukardina halaman berikutnya kita bahas hukum ya dari isim manqus. Hukmu ya il ismil mankusi. Suaranya kecil. Mukardina. Kecil, Ustaz. Ah, Hukmu ya il ismil mankusi. Hukum huruf ya dari Hukum huruf ya dari isim mankus. awalan Awalan, iza tajarroda al ismul mankusu min al wal idofati. apabila isim manqus terbebas, tajarruda terbebas. Apabila isim mankus terbebas dari al, Alif lam ma'rifah dari alif lam dan disandarkan. hukmuhu. Hukmuhu tuhzafu ya'ul lafzan wa khottan. Nah, dihapus huruf ya-nya secara Dihapus huruf ya-nya secara lafaz dan tulisan. tulisan. Fi halatai Fi halatayir raf'i wal jarri wa yu'awwadu anha bitanwinin bil kasri. nah, dalam dua keadaan Ada dua keadaan, rofa, rafa jar, dan ya tersebut diganti dengan ya tersebut diganti dengan tanwin kasrah, tanwin kasrah. kasratain. Hmm. Contoh halatul raf'i Halatul raf'i nahwa qaulihi ta'ala. Faqdi ma anta qadin. nah, Pak diputuskanlah ma'an taqadin apa yang kamu ditunjuk sebagai hakim. Anta mubtada kan? Anta mubtada. Qadin berarti Khobar marfu'un marfu'un bi domah wa alamatu raf'ihi marfu'un apa? Marfu'un marfu' bi ya apa? bi dhammah Bi domah zahirah atau muqaddarah. bi domah muqaddarah Nah, alal ya'i alal ya'i al mahdzufati al mahzufati mana min zuhuriha. mana amin zuhuriha istiqal. Asalnya itu qadi. Qadiyun Nah, kenapa ya-nya dihapus? Karena terbebas dari terbebas dari alif lam terbebas dari dan alas dan idofah. idhofah. Tidak ada mudhof ilaih. Jadi bentuknya nakirah ya. Oh, nampak. Nakirah. Kemudian halatul jarri Halatul jarri nahwa qaulihi ta'ala wa ma lahum minallahi min waqin. mereka tidak punya penolong selain Allah. Min Allah dari Allah. Selain Allah. Min harfu Min harfu jar. waqin Waqin isim majrur majrur bimin bi ismun majrun bi min wa alamatu wa alamatu jarrihi ya al kasratul oh muqaddaratu
Al-kasratu muqaddaratul ala al-ya al-ya'i alal ya'i muh- al-mahzufati al-mahzufati mana'a mana amina min zuhuriha astiqalu asfiqun. Asalnya min waqi min waqiyun min ada eh min waqiyun harus tujuan kan min waqiyin. ya oh ya min waqiyin oh ya nah. Nah, diulang lagi di bawah tuh. Di bawah Hah? ada pengulangan selain Al-Qur'an. Misal raf'i Misal raf'i wal jarri hakama qadin ala janin ini contoh rafa dan jar sama kayak di atas. ya Hakim itu memutuskan kepada atas ter- seorang terdakwa terdakwa. Qadin qadin sebagai fa'il fa'il terus marfu bidom marfu bidammah wa alamatu raf'ihi muqaddarah ad-dhammatu 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 muqaddarah ad-dhammatu muqaddaratu 'ala al-ya'i alal ya'i kemudian al-mahdzufati al-mahdzufati mana'a mana amina min zuhuriha astiqal janin ismun janin ismun majrurun bi bi ala ala wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu 'ala al-ya'i alal ya'i apa nih al-mahdzufati al mahzufati mana mana'a am min zuhuriha astiqal Nah, sekarang dalam keadaan nasab asani asani fi halatin nasbi au au dukuli alif lam awil idofati dalam keadaan nasab dalam keadaan nasab atau dimasuki oleh alif lam atau dimasuki oleh alif lam atau idofah disandarkan. disandarkan. Hukmuhu Hukmuhu la tuhzafu ya'uhu fi halatin nasbi. tidak dihapus huruf ya-nya Tidak dihapus ru'yatnya pada keadaan nasab. au idza Au iza dakhalat alaihi al awil idofatu. atau jika masuk padanya Atau jika masuk kepadanya alif lam atau idofah disandarkan. disandarkan. Jadi hurufnya nggak dihapus, tetap ada. Misalu halati nasbi Misalu halatin nasbi ja'alakallahu hadiyan ilal haqqi. semoga Allah menjadikanmu Allah menjadikanmu petunjuk memberi kepada hidayah ke jalan. hidayah jalan yang hak yang benar. Nah, ini ja'ala artinya doa. Ja'alakallah, semoga Allah menjadikanmu memberi hidayah ke jalan yang benar. Jalan yang benar. Hadian Hadiyan sebagai maf'ulun bih. ulum bihisani Maf'ulun bih tsani mansubun mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu zahiratu. zahirah. Jadi Zahirah. hapus ya kan? Nampak. Nah, karena nakirah kan tanpa alif lam tanpa diidhafahkan. Misal dukhul al Misalu dukhuli al wal idofati karam tu da'iyal khairi wasa'iya fihi. aku menghormati Aku menghormati da'i pendakwah pendakwah kebaikan pendakwah kebaikan dan orang yang menempuhnya as-sa'i. menempuhnya di dalamnya. Da'iyah i'rabnya Da'iyah maf'ulun bihi mansubun mansubun
mansubun bil mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf al khairi. al khairi mudhafun ilaihi Wawu harfu waw harfu apun as-sa'iyah ma'tufun ya maktufun ma'tufun ala da'iyah tufun ala da'iyah mansubun. mansubun bil fathah zahirah Zahirah fathah yang dihapus ya. ya nampak Ada 3 keadaan ketika nasar, ada alif lam dan diidhafahkan. An Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah dari Abi ya. Hurairah telah Semoga Allah berkata meridhoinya. qala Beliau berkata, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tatakunu fitanun fitanul qaidu fiha berhenti khairum dulu. Satakunu fitanun, tatakunu fitanun akan terjadi banyak banyak fitnah fitnah. Kemudian al-qaidu fiha, al qaidu fiha dan Mas sambung. Al-qaidu fiha khairun, al qaidu fiha khairun minal qaimi orang yang duduk orang yang pada duduk di dalamnya lebih baik dari orang yang lebih baik daripada orang yang berdiri. dia tidak bergerak, diam, duduk, tidak beraksi untuk berdiri menghadap fitnah. Wal qaimu, Wal qaimu fiha khairum minal masi. orang yang berdiri Orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan. berjalan, dia beraksi dan menempuh, dia menghadapi fitnah tersebut. Nah di sini al-mashi, ya-nya dihapus enggak? Iya-nya tetap Karena dia dimasuki oleh alif lam. Islam, ma'rifah, nah, dihapus. Wal mashi fiha, Wal masi fiha khairum minas sa'i. orang yang berjalan terhadap fitnah tersebut, Orang yang berjalan dari fitnah tersebut lebih baik dari orang yang sa'i, ya bersegera jalan dengan bergopoh-gopoh, as-sa'i. Jadi benar-benar dia mengikuti fitnah. Di sini as-sa'i, alif ya-nya nggak dihapuskan, huruf ya-nya tetap ada karena dimasuki oleh alif lam. man tasyarrafa laha, Man tasarrafa laha tasrifu. barang siapa mendekatinya, Barang siapa yang mendekatinya, fitnah tersebut pun akan fitnah mendekatinya. tersebut pun akan mendekatinya. Faman wajada minha Faman wajada minha malja'an malja'an au au ma'azan falya'uz, falya'uz bihi. barang siapa yang mendapati tempat Barang siapa yang mendapati berlindung tempat berlindung atau ma'azan, tempat menjaga diri, tempat menjaga diri, falya'uz bih, maka hendaklah dia berlindung dengannya, hendaklah dia berlindung dengannya. dengan fitnah tadi, dengan tempat tersebut, berlindung dengan tempat tersebut, ya, kembali ke malja'an tadi, dari fitnah. Itu contoh hadis Nabi yang huruf ya-nya tetap ada. Ya kan, oh? As-salis juga gitu.
Nggak dihapusnya inda tasniyatihi. Inda tasniyatahi iza Nah, tajarradal ini harfu lagi. Zorof. Inda tasniyatihi. inda tasniyatihi Tasniyati. Taknya di majrur. Silap itu. inda tasniyatihi iza tajarradal ismul mankusu min alif lam wal idofati Jika digandakan. jika digandakan Dan isi dan mankusnya terbebas dari dan isim mankusnya terbebas dari alif lam dan idofah. penyandaran. Hukmuhu. Hukmuhu turaddu ilahi ya'uhu. Ya-nya dikembalikan kepadanya. Ya-nya dikembalikan kepadanya. Watakul. Watakulu fi tasniyatihi. Kamu katakan. Kamu katakan dalam Jika digandakan. jika digandakan itu sa'in Zaid ya dan nun. zaid ya nun Jadi sa'iya ini menjadi sa'iya ini. ya-nya muncul lagi. Sa'iyaini. Dua orang yang bersa'i. Ada orang yang bersa'i. Setelah ain ada ya kan? Ada Ya isim mankus dikembalikan lagi. Ya yang kedua musanna ya. musanna tanda i'rab. Nunnya nun iwad anit tanwin. Wadun tanwin. Ya. Ketika rafa qadin Qadin zaid alif nun qadiyani. dua hakim. Muncul kembali ya-nya kan? Nampak. Ketika digandakan lalu terbebas dari alif lam dan pengidofahan. Syukran Makarlina. Apa? Ummu Yusuf tasniyatul ismil manqusi. Tasniyatul ismil mangkusi Artinya ganda dari isim mangkus. gandanya Penggandaan. isim manqus. Hmm. Atau dalam bentuk mufrad kan? Mufrad. Nah, Sekarang musannanya. musanna. Hukmuhu Hukmuhu la yataghayyaru fihi syai'un 'inda tasniyati. Hukumnya adalah tidak dirubah di dalamnya sesuatu pun ketika digandakan. Nah, tidak ada yang berubah. Fatakul Fatakul fi halatir raf'i al-qadi Zaid alif nun al-qadiyani. qadiyani marfu'un Marfu'un bi bi alif. bil alif li'annahu musanna. Bi annahu Wan nun musanna. Wa nunun iwadun ali tanwini fil ismil mufradi. bil ismil mufradi. Fil 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 bil ismil mufradi. ketika Al-qadiyah ini al-qadiyah ini, ini muannas ya. Al-qadiyatu hakim perempuan. oh Al-qadiyatu al-qadiyatu alif Zaid alif nun al-qadiyatani. dua hakim perempuan. Dua hakim perempuan. Wa fi halati nasbi awil jar Wa fi halatin nasbi awil jarri al-muhami. Zaid ya nun itu kalau sama dengan apa itu? Lupa. yusawi Yusawi al-muhamiya al-muhawiyaini. al-muhamiyaini. Dua orang pengacara, Al-muhamiyaini. Dua orang pengacara. pengacara laki-laki. Muhamiyain. Dari fi'il madinya apa? Fi'il madinya Ha panjang. hama. Hama. Cari di kamus.
Ha, mim, dan Ha, mim, dan ya. ya. Hamiyah. Ya. Ini tambah alif lagi. Hama nanti. Hamiyah ya. Ya Ustaz. Yusuf, kita coba. Ini kamu sering ketemu ini. Hamil, mim. Hamiyah. Dari akar katanya sulasi. Hamiyah. Amin. Hamiyah yahmi. Ya. Hama yahmi, afwan. Hama yahmi. Oh, sama ya ini melarang. Yang akan menjaga. Hama yahmi bisa artinya menjaga. Sama ya ini. Himnya. Kalau hama, oh, Sama lindungi. melindungi, Di sini mempertahankan. muhami dari sini. Rubai Hmm. hama. Hama Lindungi, mempertahankan. mempertahankan, melindungi. Nah, kalau muhamin isim fa'ilnya nih. Muhamin. Amin yang memelihara, yang membela. Oh, pengacara berarti dia advokat. Advokat, pengacara. Muhamin. Muhammad. Dari hama maunya. Hamaan. Hama yuhami. Untuk muannasnya muannas musanna Al-muhamiyatu Zaid ya nun Musawi al-muhamiyataini. dua orang pengacara Dua orang pengacara perempuan. Hmm. Al-muhamiyataini mansub atau majrur bil Bil ya ya ni annahu musanna. Annahu musanna. Sekarang kita jamakkan jam'ul ismi. Jam'ul ismil mangkusi. Jamaknya isim mangkus. Awal Awal indi jam'ihi indah. jama'a. Indah. Al-awwal inda jam'ihi jam'a mudzakkarin saliman. Ketika dijamakkan jamak muzakkar salim. Hukmuhu hukumnya tuhzafu ya'ul mangkusi indal jam'i. Dihapus ya mangkusnya ketika dijamak. Wa yudhammu ma qabla al-wawi fi halati raf'i. Dan didomahkan apa-apa yang sebelum wawunya pada keadaan rofa. Jamaah yang maksudnya pada keadaan rofa. alasan itu nasibah al-wawa wa yuksaru ma qabla al-ya'i fil halati nasbi wal jarri. Itu alasan didomahkan sebelum waw untuk menyesuaikan huruf waw dan kasrah dan apa yang sebelumnya ketika dan di kasrah apa yang sebelum ya pada keadaan mansub dan jar, keadaan di mansub dan di jar. Misalun li halati raf'i hadarul qaduna. Nah, hadir para hakim. Ya, Para qadu. Mana ya mankusnya? Ya mangkusnya dihapus. Dihapus dan didomah sebelum waw jamaah ini. Ya. Waw jamaah. Ya kan? Sebelum waw jamaah. Waw jamaah. Ya, didomah. Asalnya dunya al-qadi kasra kan? Ya. Karena nggak sesuai al-qadiyun, nggak sesuai. Sesuainya dengan waw didomahkan al-qadun, bukan al-qadiyun. Ya, asalnya al-qadi Zaid wa nun yusawi al-qaduni. Al-qadu Al-qaduna muslimuna.
Istilah ini, al-qaduna yang betul ini. Iya, Ustaz. Sering kau dulu sih. Jadi dibuang ya mankusnya ya. Iya, Ustaz. Di domah sebelum waw jamaahnya. Contoh lain, al ar-raudi, Misal, ar-raudi. Jadi ar-raudi. Jadi ar-rauduna. ar-rauduna. Misalun li halati nasbi. Misalun li halatin nasbi. Contoh dalam keadaan nasab. Ra'aitu da'ina. Aku melihat para Aku melihat para dai, para para penyuluh. penyeru. Ad-da'i Zaid, Zaid Ya'nun yusawi ad-da'ina. ya nama khususnya dihapus. Hmm. Tinggal ya tanda i'rab dari jam Dari mudzakkar salim. ya, yang udah Fa itu fi'il fa'il kan? Fa itu Ya. fi'il fa'il ad-da'ina sebagai sebagai fa'ilun. Sebagai maf'ulun bih. maf'ulun bihi mansub wa Ya, alamat dinansub. nasbihi Wa alamatu nasbihi aliya'u annahu jam'un mudzakkari salim. misalun sama dengan dalam keadaan jar, Misalun li halati jarri, contoh ketika dalam keadaan jar, marortu bil muhamina. aku berjumpa dengan para berjumpa dengan para pengacara. Al-muhami Zaid Ya'nun Sawi al-muhamina. dihapusnya. Al-muhamina ismun jarin ismun majrurun bi wa alamatu jarhi al-ya'u Ustaz? ismun majrurun bil ba'i Ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu jam'un muzakkari salimin. jam'u mudzakkarin salimun. Jam'u muzakkarin salimun. Salimun ad dari jam'u. Qala ta'ala Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. orang-orang yang terhadap amanahnya Dan orang-orang yang terhadap amanahnya dia bertanggung jawab. raun, menjaganya, bertanggung jawab. Ar-ra'un mufraduha Ar-ra'un mufradnya ro'a. Ro'i. Ar-ro'i. indal jam'i Ar-ra'una mufraduha ar-ro'i indal jam'i hudifatil ya'u wa dhumma ma qabla al-wawi fi halatir raf'i litunasiba waw war-raf'i. Ar-ra'un mufradnya adalah Ar-ra'un mufradnya adalah ar-ra'i. Ketika dijamak maka dihapus ya-nya dan didomah apa-apa yang sebelum wawnya pada keadaan rofa dan agar mencocoki waw agar rafa. mencocoki waw rofanya. As-sani inda jam'ihi Inda jam'ihi jam'a mu'annasin saliman. Ketika dijamaknya jamak mu'annas salim. Hukumnya la yataghayyaru fihi syai'un fi jami'i halati i'rabihi inda jam'ihi jam'a mu'annasin saliman. Tidak dirubah di dalamnya sesuatu pun, tidak berubah padanya sesuatu pun pada keadaan jamak i'rabnya ketika dijamakkan dengan jamak dijamakkan jamak muannas salim.
Contohnya al-qadiyah itu seorang pengacara wanita, pengacara wanita. Al-Qadiyah itu seorang pengacara wanita. Zaid alif ta yusawi al-qadiyatu. Para pengacara Para pengacara wanita. al-muhamiyah itu Al-muhamiyatu Zaid alif ta Zaid uh, yusawi al-muhamiyatu. para pengacara Pengacara, seorang pengacara ditambah alif ta maka menjadi para pengacara perempuan. sekarang mau Yusuf. Apa Ustaz? Kita baca rakamannya Umur Rahmah. Mulakhasu hukmi Mulakhasu hukmi ya ismil manqusi. Ringkasan hukum ya pada isim manqus. awalan Awalan, idza tajarrada ismul manqusu min al wal idhafati. Apabila terbebas isim manqus dari alif lam dan ketika disandarkan. hukmuhu Hukmuhu hukumnya tuhdhafu ya'uhu lafdhan wa khattan fi halatayn raf'i wal jarri wa yu'awwadu anha bitanwinin bil kasri. Ya-nya, dihapus ya pada isim manqus tersebut dihapus baik secara tulisan maupun secara lafaz secara lafaz maupun secara tulisan pada dua keadaan, yaitu keadaan rofa dan jar, dan diganti eh, anhanya dengan kemana Ustaz ya? Anhanya ke ha ya ya-nya gitu ya. Oh ya. Dan diganti ya-nya dengan tanwin berbaris berbaris kasrah. kasratain. Nah, Misal rafi misal raf'i wal jarri, contoh ketika rofa dan jar, hakama qadin ala janin. Hakim itu hakim itu hakim itu telah menghukum eh, seorang kriminal. qadin i'rabnya Qadin, qadin fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu 'ala al-ya'il mahdhufati ma'na nah, min zuhuriha as-siqal. asluhu qadi Asluhu qadiyun. janin Janin ismun majrurun bi'ala ya wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu 'ala al-ya'il mahdhufati man'a min zuhuriha as-siqal. asluhu Asluhu janiyin. asani fi Asani halati asani fi halati nasbi au dukhuli al abil idhafati. Yang kedua, pada keadaan nasab atau ketika dimasuki alif lam atau ketika disandarkan. Hukmuhu, hukmuhu hukmuhu hukumnya la tuhdhafu ya'uhu fi halati nasbi au dukhuli al awil idhafati. Ya-nya tidak tidak dihapus pada keadaan nasab atau ketika dimasuki alif lam atau ketika disandarkan. misal Misalu halatin nasbi. Contoh dalam keadaan nasab, ja'alakallahu hadiyan ilal haqqi. semoga Allah Semoga Allah menjadikanmu hadian pemberi hidayah Ustaz. beri hidayah ke jalan Oh, pemberi hidayah ke jalan yang benar. hadian Ah, Hadian, hadian maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Ala betul aful boleh. bihi salib ya aful bihi yang kedua ya Oh, kan. aful bihi pertama ka tuh ja'alaka Oh, jadi maf'ulun bihi tsani itu ya, Ustaz. Mansubun. maf'ulun bihi maf'ulun bihi sanin Oh, juga tsanin. Oh ya. hapus ya-nya kan Oh, nah, Ustaz. Maf'ulun bihi tsanin mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih gitu Ustaz ya.
Zahir, nggak ada mana-manaannya. Nah, Ustaz. Nah, sanin gitu. Sanin asalnya maf'ulun bihi Misalnya maf'ulun sani. bihi saniyun apa? Saniun asalnya. Jadi Saniyun ya, sani. Ustaz. Sekarang misal dukhul al Misalu dukhuli wal idhafah wal idhafati. Contoh dimasuki alif lam dan ketika disandarkan. Ihtaramtu da'iyal khairi was-sa'iya. nah, Saya itu menghormati, menghormati saya menghormati penyeru kebenaran dan yang menempuhnya. oh, Sa'iyah. dan yang menempuhnya. Da'iyah. Da'iyah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu raf'ihi wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Al-waw harfu Al-waw harfu 'athfin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi was-sa'iyah sa'iyah. ma'tufun 'ala 'ala da'iyah mansubun bil fathati dhahirati. Salis yang ketiga. Asalis inda tasniyatihi idza tajarrada lismul manqusu min al wal idhafati. Yang ketiga, ketika digandakan eh, Oke. Dan terbebasnya oh, isim manqus dan terbebas isim manqus dari lam dan dari dalam al. kata eh dan terbebas isim manqus dari al ya, dari al dan dalam keadaan Dan disandarkan tuh saja. terbebas juga dari penyandaran. Oh, Ya, jadi terbebas juga Ustaz ya, terbebas dari penyandaran. bebas. Oh iya, Ya, nah Ustaz. tidak diidhofahkan. Hukmuhu. Hukumnya turaddu ilaihi ya'uhu. Ya-nya dikembalikan kepadanya. Fataqulu fi tasniyatihi dan maka kamu ucapkan ketika dalam menggandakan sa'in zaid ya nun yusawi sa'iyaini. Dua Oh, orang yang dua orang yang sa'i, sedang bersa'i. qadin. Qadin zaid alif wan nun yusawi qadiyani. Dua orang hakim. Bawahnya mul- mulakhasu. Mulakhasu hukmi ya ilismil mankusi. Ringkasan hukum ya pada isim mankus. Hampir sama kayak sebelumnya. Wahid ainda jam'ihi jam'a mudzakarin saliman. Ketika ia dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, hukumnya tudzafu ya'ul manqusi wa yudhammu ma qabla al-wawi fi halati raf'i wa yuksaru ma qabla al-ya'i fi halati nasbi wal jarri. Nah, Hukumnya dihapus ya mankus dan didomahkan sebelum wawu pada keadaan rofa dan dikasrohkan sebelum ya pada keadaan nasab dan jar. ada penghapusan di sini. Dihapus ya mankusnya. Ketika dirafa, contohnya di nasab, atau di jar bawahnya ada Ada'i zaid ya nun ada'ina. ina. Itu dalam keadaan apa? Dalam kata keadaan nasab Ustaz. Kalau rafa ada Ada'una. nya ini dihapus. Ainnya jadi dhammah. Al-qadhi Al-qadi zaid al-wawu wan nun yusawi al-qaduna. kan nasab atau jar. Ya Ustaz, dalam keadaan nasab jar menjadi al-qadina. Ada ya sebelumnya kasrah. Itu jamaknya jamak muzakkar salim. Tapi terkadang jamak taksir dia. Jamak taksirnya qudad, duat, Hmm, ya kan? Ustaz. Duatun, qudatun jamak taksir. Kalau ini jamak muzakkar salim. Ada penghapusan. Sekarang jamak muannats salim. Inda jam'ihi
Asani anda jam'ihi jam'a muannatsin saliman. Yang kedua ketika dijamakkan dengan jamak muannats salim. Hukmuhu hukumnya la yataghayyaru fihi syai'un fi jami'i halati i'rabihi 'inda jam'ihi jam'a muannatsin saliman. Tidak berubah di dalamnya suatu apapun ketika dalam seluruh keadaan i'rabnya ketika dijamakkan dengan jamak muannats salim. Contohnya Marfu bil dhamma, mansub majrur bil bil kasrah. kasrah. Contohnya al-qadiyatu zaid al-alifu wa ta yusawi al-qadiyatu au al-qadiyati. Para hakim wanita. Seorang hakim wanita atau sebelahnya para hakim wanita. Alhamdulillah. Selesai pembahasan isim manqus, ya kan? Tuntas ya. Jazakallahu khairan warahmah. Wa iyyakum assalam. Kemudian kita masuk berikutnya pembahasan al-ismul mamdud. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul mamdudu. Isim mamdud. Ta'rifuhu. Ta'rifuhu pengertiannya. Wal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaidatun. Yaitu isim yang mu'rab yang akhirnya adalah hamzah, yang sebelumnya adalah alif tambahan. Alif zaidah tambahan. Mislu Samaun, binaun, qurra'un, samra'u, sohra'u, kisaun. Samaun langit, Samaun langit. Binaun binaun, qurra'un, para ahli qiraah. Samra'u muannas dari muannas warna dia warna coklat kan? Coklat. Asmaru. Mu'adzakarnya asmaru. Nah, kalau muannas berarti dia enggak boleh tanwin kalau muannas. Hamzahnya ditaknis. Seperti abyadu, baydau, asmaru, samra'u. Sahra juga muannas. Sahra'u. Gurun pasir, Sahara, muannas. Kisaun. Pakaian. Pakaian. Kisa. Kain. Itu contoh-contoh dari isim mamdudah. Isim mamdud. Akhirnya hamzah kan ya? Naam Ustaz. Akhirannya hamzah diawali dengan sebelum alif. Hamzah ada alif zaidah. Alif tambahan. Bukan asli dari isim mamdud. Yuk kita baca bawahnya jenis-jenis isim mamdud. Al-ismul mamdudu nau'ani. Isim mamdud terbagi dua. Qiyasiyun wa sama'iyun. Secara qiyas dan secara sama'i. Nah, qiyas ada kaidah tertentu. Sama'i terbatas hanya mendengar. Mendengar orang Arab. Atau merujuk kepada kamus. Al-ismul mamdudul qiyasiyyu. Al-ismul mamdudul qiyasiyyu tadbituhu qawaidu 'alan nahwit tali. Isim mamdud secara qiyas ditentukan oleh kaidah ahli nahwu berikut. Sebagaimana berikut, ala nahwi. Ala nahwi sebagaimana berikut. Nahwi kan contoh, nahwu contoh. Ya ada kaidahnya dia.
Ada ketentuan kaidah tertentu sebagaimana berikut ini. Sebagai contoh berikut. Awalan, Awalan, masdarul fi'lil mu'tallil akhiri bil alifi ala wazni af'alu. Af'ala ya Ustaz. af'alun. Ala wazn Af'alu. af'ala, betul, af'ala, fi'il madinya af'ala. Apa? Lahu nazirun minas sahihi. Dia Masdar mempunyai Namsad. masdar dari fi'il mu'tal akhir. Masdar dari fi'il mu'tal akhir dengan alif atas wajan af'alun. Baginya Af'ala. af'ala. Af'ala Dia fi'il memiliki nazirun. yang semisal dari Misal dari fi'il sahih. dari fi'il sahih atau isim sahih. Isim sahih, masdar. Isim sahih. Contohnya a'ta tuh, a'ta ala wazan A'ta ala wazan af'ala. mu'talnya mu'tal Mu'tal nakis Ustaz. nakis, mu'tal akhir nakis. Ketika dijadikan masdar, apa ini menjadi I'ta'u. tanwin. Apa? I'ta'un. I'ta'un. Pemberian. Jadi artinya kalau a'ta kan memberi kan? Naam Ustaz. I'ta'un pemberian, hadiah. Un. Al-fi'lu a'ta Al-fi'lu a'ta ala wazni af'ala. Masdaruhu i'ta'un bil alifil mamdudati. kata kerja a'ta Kata kerja a'ta atas wazan af'ala. Masdarnya adalah i'ta'un dengan alif mamdudah. masdarnya i'ta'un. I'ta'un. Masdarnya i'ta'un dengan alif mamdudah. Bagus, udah. Kita coba aja lihat di amsilah ya. Naam Ustaz. Wazannya af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu a'ta yu'ti. Rubai kan? Naam Ustaz. Kita lihat di sini af'ala yuf'ilu tuh. Allah. Yuf'ilu. Yang berito. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ada masdar aslinya. Yang sahih salim akramah. Akrama yukrimu ikraman. Yang nakis. Nih. A'ta A'ta yu'ti i'ta'an. ada hamzahnya kan? Hamzah mamdud. I'ta'an. Ya kan Om? Naam Ustaz. Kalau yang sahih salim ikraman pakai hamzah. Ikraman. Aghna Aghna yusawi ighna'an. aghna yugni ighna'an. Al-fi'lu aghna Aghna ala wazni af'ala. Masdaruhu ighna'un bil alifil mamdudati. kata kerja Wazan af'ala. Masdarnya adalah ighna'un dengan alif mamdudah. aghna membuat kaya ya kan? Ya. Beda Yusawi ibada'un. yubdi ibdaan menampakkan. Al-fi'lu Abda ala wazni af'ala. Masdaruhu ibda'un bil alifil mamdudati. kata kerja abda Kata kerja abda atas wazan af'ala. Masdarnya ibda'un dengan alif mamdudah. At-tawdihu. Penjelasan. Al-masadirus sabiqatu asma'un mamdudatun qiyasiyatun.
li'annaha min af'alin mu'tallatil akhiri bil alifi ala wazni af'ala walaha nadhairu minas sahihil akhiri. Masdar Masdar yang telah berlalu adalah isim mamdudah kiasiyah secara kias dikarenakan dia dari fiil-fiil mu'tal akhir dengan alif atas wazan af'ala dan dia memiliki apa nih? yang semisal dari isim sahih. Yang semisal dari isim sahih. Mislu akroma yusawi ikramun. Akroma yukrimu ikramun. Akhraja yukrimu ikhrajun. Aqdama yuqdimu iqdamun. Itu semua masdar serupa dengan ignaun di atas. Ya kan? Keserupaan dalam wazannya. Bedanya kalau yang di atas ada alif mamdudah, bil alifil mamdudah. Karena fiilnya fiil naqis. Syukran. Muridah. Afwan Ustaz. Ummu Halim. Asal. Na'am Ustaz. Asani dapat. Asani. Asani. Masdarul fi'lil mu'talil akhiri bil alifi humasi au sulasian au sudasian mabdu'an bihamsati waslin lahu sahih lahu nadirun minas sahihi. Yang kedua dari masdar fi'il mu'tal akhir alif 5 huruf atau 6 huruf yang awali dengan hamzah wasal. Dan dia mempunyai yang serupa dari fi'il sahih minas sahih. isim sahih. Isim sahih. Oke. Isim sahih Ustaz. Contohnya ibtagha, mudhari'nya apa? Ibtagha ya betagi. Betul. Itu khumasi kan? Nah, Ustaz. Ibtagha akhirannya mu'tal alif, ya kan Om? Alif, nah Ustaz. Masdarnya menggunakan alif mamdudah. Masdarnya itu ibtigha. Tanwin. Ibtigha'un. Al-fi'lu ibtagha. Al-fi'lu ibtagha mu'talun humasiyun mabdu'un bihamsati masdaruhu bil alifi mamdudah. Kata kerja ibtagha. Ya ibtagha mu'tal 5 huruf dimulai dan hamzah masdarnya alif mamdudah. Mamdudah. Contohnya ishtara mana Ustaz? Suaranya apa? Ishtara Yastara Yastara bukan? Yastari Masdarnya apa? Masdarnya tadi itu apa? Sama seperti ibtagha ya ibtaghi. Ya tadi apa Ustaz? Ini ibtagha yabtaghi ibtighaun. Istara. Ishtara yashtari masdarnya apa?
Istari. Kan Istaro. Istaro. Istara kan Aduh. madi ya kan? Istaro. Yastari. Istago. Dari Ya. masdarnya apa? Aduh, tadi apa Ustaz? Ibtighaun. Ibtagha Ibun. yabtaghi. Ibtighaun. Berarti Ibti. ishtara yashtari Ib, istirai. Istirai. dengan hamzah mamdud, alif mamdud. Is, Ibtighaun. is. Ibtighaun. Istaraun. Istaraun. Ulangi. Ishtara yashtari. Istaro yastari. Istaroun. Ibtigha. Ibti. Berarti is. Berarti istiraun. Nah gitu. Ini dia. Ya kan? Istiraun. Yang Iya mansub. Ustaz. Istiraun. Nah, dengan hamzah mamdud tuh belakangnya. Hamzah mamdud. Istiraan. Alif. Alif jaidah. Istada'a. Istad. Istada'a. Istid'aun. Al-fi'lu istada'a. Istid'aun al-fi'lu istid'aun mu'talun sudasiun mabdu'un bihamsah masdaruhu hamsah masdarnya Bil. bi Alif. alif mudah Kata kerja istada'a. kata kerja istada'a mu'tal 6 huruf diawali dengan hamzah masdarnya dengan alif mamdudah. Oke. Ya. Contoh lain nih, Ummu Halim yang 6 huruf ya. Yang berawalan hamzah. 6 huruf. Ini Ummu Halim wazni istaf'ala. Yastaf. Istifalan. Istif'alan itu masdarnya. Istaf'ala yastafilu istif'alan. Masdar udah. Yang takis. Oh. Istarsya. Is Apa istal istalqa aja lebih jelas. Istalqa. istalqa yastalqi is Masdarnya. istil istil istilqaan. Bagus. Ini Om. Nah, hamzah kan? Naam. Istilqaan. 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 At-tawdihu. Atau dihu ibtilghaun istid'aun Istida'aun. istid'aun li'asan Kata ibtighaun. ibtilghaun masdarnya istid'aun. Asmaun namanya Ustaz. Nama Isim isim-isim mamdud. isim-isim mamdud kiasiyatun. Cara Mamdud kias. secara kias. Li'annaha min akhiri bil alif karena fi'il Yin. humasin wa sudasin walahuma nadairu minas sohiki. Dari fi'il 5 huruf. 5 huruf dan 6 huruf dan keduanya memiliki kemiripan. Misal intalaqa masdarnya intila. Intalaqo intilaqon Oh, sama ibtigha'an. ibtigho iftighoan Nah, istik istighfaron sama dengan istida'an di atas keserupaan kan? Naam Halim. naam Ustaz.
Barakallahu fiik Om Halim. Kita barakallahu Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ya, Om. Sudah masuk waktu asar, kita sambung besok insya Allah Ta'ala. Insyaallah. Pembahasan Al-Ithmul Mamdud. Semoga bermanfaat. Jangan lupa merujuk sendiri, baca sendiri Om ya. Naam, Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Fiikum Barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.